सालों की बनाए ना mana पंच सालों वाला पंच तो हम सालों का बाजी वापस कर दीजिए वापस कर दीजिए साहब भाई नाम क्या स्टार्ट शुरू का नाम क्या है शरामंदी चारुका शोमा चार गाय गेदरुष्य पॉइंट अनुदा सीपे रोड सा सामिये ए जब तक दुरुचि मुतवातेरे रोड के बंद मा इदात के ए कोले मर्दम इदा निश्चित कोले मर्दम हमें गुस्सा के वाद बख्श जी की बेगा के इदा 5 बजात का रोड आदिमा ओती ओश्तरानी चारेगा आ वाद बख्श इदा ची बोर्ता और कोले मर्दम जिक्कीना के रोड सर निश्चित धरना दिया गया हमें गुस्सा के जब तक वाद बख्शारा और न्यारे वाजियाब नकने माई रोड पन नकना मा के एक आइए फैमिली इदा कोले मर्दम जसकना के वाद बख्शी और गुनाह कताची उता अच्छी वजुआता बरक बुता ब्यारवन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहाँ जहाँ यक जगह मनेंगे गुना मनेंगे इधर सेल चार का शुरू हाथ करें उस सेल दिख जाएगा हम उसकी अगर तो नहीं हम बात करेंगे तो हाथ कसके गुना मनेंगे लगे इंसान मनेंगे समझ रहा बालू से जगह बड़े में तुम्हें मात को आ रहा नंदे वाला शरीया मनेंगे हाथ का सरो इजाजत नहीं वो मात को आ रहा तुम्हारे गुनाह का मनेंगे मनेंगे और तसल्ली सरा मनेंगे और इब्राहिम ब्राता ए दुरुचि मुतवातिर इदा के रोड बंद इदा निश्तगा ये कोले मर्दम हमें गुस्सा के जब तक वाद बख्शारा इदा यलन नदिया मा ये रोड़ा पन्ना कना देर तकरीबन 2 महीने से भी सेल बाजा चार का गोसमा दंपति और गोसमा रिक्वेस्ट है वो हाथ कर दो गाड़ी वाला आया बहाना मकने और तुम्हारा मालूम है कि शहर होते राह बंद है याकी के फर्स्ट होगे लिखी तो के वजह मना इजाजत है तुम्हारा याकी के में जल्द बीमार याकी के द्रोह में मां तो गुहारा ब्रो बलोचा हाथी के बलोचिस्तान हाथ द्रोह में मां और इदा पुष्टि से के कसी तेदादा के गाड़ी हो सतगा गाड़ी वाला हमें गुस्सा के मैं दुरुचि द मुतवातिर माई रोड बंदी मामदा हो सतगा और शेरोज सारी के और किसे रोच दोरोच सारी तेजाबान आइदा के रोड बन बुता मुतवातिर आइदा बच्चे बुता दुम्मी रंदे के एदा के रोड बन बुआ गाय के हर जगह के ओड़े मसले भी आनी तावाना बतना बड़ा मेहरबानी ये मातो को आ रहा होती गाड़ियां नहीं चेहरा लगा मदे और समाज दुरुस्त पदक के दायरे एहतजाज और नू को हरकत के जाके गजग लूटी गोड़ा मारा लगातार तो बुगजी ये में आखिरी पैगाम में मैं मात गुआर निस्तगा आगुशा भाई हरका में हमदर्दिया आपका वो बनते हरका में हमदर्दिया नहीं आपका फिर आग वगैरह वापस पे माँ हिचका सारा गोजगा दे ले اما شما چیچ ٹی وی ادا شما چی واسه نشته روड بند کوتا دروچی که واد بخشش کوتا واد بخش چی وجوهات چیز کوتا واد بش که شتا وتی وشتران على دیگا واد بش کا بیگات کا ہمیں آج بجے تین با واد بش کے 5 بجات کا وشترے لوٹ کا شتا 5 بجات کا بیگے وشترے لوٹ کا شتا بیگے 5 بجا امات کا ادا یا کورولا گاڑی بتا دو اف سی بتگا دستان بستا پادان بستا گاڑی تو کا دورتا تا مرچ چار روچنتی دو روچا ما نشتا ما میں وزیری کارا میں گندے میں بے وات کارتی میں کرا لوگا رسینتی میں چنا کوتن زی صوبا ما رائے ساری دا بستا ما نشتا کا ما تو گہارا دب بجا ٹیم با ات کا ایف سی ات کا ڈارے کو توپنگو لٹا میں سارا سرکدا نبوتا
मैं चौकर जाता मैं मासी चौकर जाता माँ बड्डा जाता मासी ये चौकर माँ था पिछे वाला ही वो माँ थे बच्चे के वाद बश की माँ लाशे है मैया दे ताते सरा ये रे नाने बूशो का ना पचम चाहिए सरा देगा मर्ची रोगे बांदरो अन्नु माँ तो गुहार नमासगा वती पेते कात्री इधर रिश्तेगा अब ये दूरा याला है अल्लाह बता याला चाहिए ते चाहिए कसूरी अमरो में पास्चना दारो का पा दारा चूदन कहते में गंडुआं बीरता में पसंद गलीनी पता के मैं कसाने अमी बालके मर्द में पसंद बुता कंडूरे बना पता चारने करता इशरा गाड़ी तुका कुता जाता बुता केंपा जाता जाता पता आता यालता था पास्ते का भी वहाँ मारा ना दारा के लिए ना पिस्सा के लिए वारे वाद बस की मर्दा अच्छू जलीरा अच्छू माँ बस सका मनी हमसा है के माँ वती सागो माँ हदाता मार के जिंदे माँ भी में च मर्द मान यारी माँ भी रूड़ा भी अला नदिया माँ भी निंदनो मारा पर निंदे के वासा जहाँ से माँ वती जिंदे मार के पर वाद बस के तन्ने वाद भाई ना मर्चे वाद बस के बांधा मनो बांधा तेरे कौम है मर्चे आएगी लोग आसी रुकता बांधा मनिया लोग आसा रुका भूषी डिग्री लोग आसा रुका माँ रहा ये गरीबी मर्द माँ मैं मता ये दार पिशु की मच्छी कुत्ता में गप्पे कसूर ची वादबिश की गोना ची वादबिश गोना आई कुत्ता गप्पे भी जना बड़ी ची गोना आई कुत्ता कसूरी ची वादबिश के कसूर ऐसी कुछ का नहीं अवली सरा नामन ती मनी कर रहा नहीं नु आकर के मानत ही कर रहे तो बियारे में दस्ते भी दे ची कुत्ता गोना आई ची कसूरी ची जरूरत ची भूत ऐसी सरा वस्त्रे लूट गाशता वती दो वस्त्रांती बागेंती बागाशता सोबाराती वस्त्र लूटी बीगा कहती थी रोची वस्त्रे लूट करा रोची कहती बागा हमें चार के चुक्कियां लापदा या चुक्किया द्वारदा पास कोता या चुक्किया चारदा पास कोता बलक तानी ती सरकार है ताने कौ नौकरी बचकर आगेतेगा ये बचक एक्की मछली बहा का एक्की में डगार का सराती डगार को किसी तो ब्रेन जो के काव के बहा का वती ब्राद लापोरा पेता ये रोचा चौकी दिल नबूते ने चौका कुछ मर रहा नदी मैं कमाशे मर दो म्यो आई उसे चौका रहा नदा तो जिंदिश होता वस्त्रे दरगेत के दो वस्त्रा कंडूरा दरगेत वस्त्र पीके पंच बजे लोगा पीदा बुता आज का इदा रोड़े सरा भी नगता रोड़े जल लगा के माता को हारे मगंदा माता को तो जल लगा माता को हर चुन लगंदा माता को हारा इसको तो के मानू रहूं वती मर्दा बचगरा मुर्गे के बाल तो पूरा शाइन नहीं बुता शाइन से मुर्गा नचाती वाद बस का हमें वर चांपी थी माँ चो बस का सी सोबे मर्दा में नासा की चौक वारा नान माँ ये गुहारे ते रोची शहर अंदर तुसी माँ डेप्पू सूची निकना माँ आप ही जना देखे मैं मस्तर गुहारे मैं गुहारे बिता सुबिया दा तोस्ता माँ आप जता घंटे या नुबू देखो था माँ माई के वास्ते बस जगह सख्त जलीरा मैं क्या चपाई था कि मैं चके मर्दमान यारी माँ रोड़ा याला नदी मैं चके मर्दमान यारी माँ भी पादो ने आया कसम ची मर्दनु गाड़ी के गाड़ी मैं ऐच रसाना थी मैं निष्ठा को चमावती के मैं मर्दम बैठी पर्चे में मर्दमा नेली मैं पसा इजाजत बिदा मैं मर्दमा जारी मैं उसी पसा भी कंडूरा चारे ना मैं उसी वस्त्रा चारे ना मारा वतारा कमाशस्ते मैं वती कमाशार वस्त्रस्ते मैं वती कमाशार पासस्ते मनी कमाशे वस्त्रा बनते पुछताएं ना रहेगा मारा नेली की बुरा में कमाश होती वस्त्रा दर बिगी जी बुरा में कमाशे गुना चे हैं मैं कमाशे कसूर चे हैं मारा की गुना यस्ते मारा तो बेबर हमें अदालत मारा जोस्ता भी मारा लाभ बिदा मारा पोच बिदा मैं पसाना कहा बिदा मैं वस्त्रा ना कर वरक दे दे चार रहे तो कच्चे भी कमी बम्बुरी का ये बात इसी चीज जुड़ बिची वरा पसंद मेरा वस्त्र चे भी मारा ऐसे नहीं اما شما ذکینی که شما نشته که ذکینی که نشته که انتظامیه اینه مگه چه گورنمنت اینه مگه سرکار اینه مگه یکی اتکا شما مگه گپتان بیتا मैं कह रहा कास नेत का ए चेच नेत का ना गवर्नमेंट दीवान मर्दमियत का ना युवा में दीवान मर्दमियत का मागो ती चारे बाहर चारे ब्राता वादे मैं कह रहा कास नेत का मैं गाड़ी वाला कायो चीज़ी खुशी में बीमार हो चीज़ी खुशी में ताकियो जबरदस्ती मारा ग्वाजी ने माँ शम बिचा माँ बसगा शमा तकलीफ बेबे मैंने देखो मैं कह रहा माँ परशम माँ शमे उम्मीद को तई रोड गित्ता शमे गाड़ियाँ ना माँ शमे उम्मीद दादा मारा शौक नहीं रोडे सरे नंदक मारा शमे बसगी नहीं माँ बसगा मारा जालमा बसक को था मारा जालमे एफसी बसक को था मैं कसूर हमेशा के माय मर्दमा बियारी दस्तावेज
5 minute to Karuda Yellow. Annu Jari may Mardama Dastabida, Manuti Mardama, my Yellow Boroway. May Mardama can Yari, Mavi Ruda Yelanadia, Margis in the Mali Bahari Tosa, the Bahara to Shatter Brat Nai, Mawati Brata, the Brata Shatter Manaya. चलो ठीक है ये माती हम ये सकें कि जब तक वाद बख्शी जिक्की जिक्की बेगा है कि बोर्ता के वाद बख्शारा कि जब तक वाद बख्शारा न्यारी बाजियाब नका ए दास्ता नदा माई रोड सरा निश्तगा मासी अमी गप्पा जनगा के वाद बख्श जी 5 बजे टीम्बा ये लोग आ सड़ा के माशा पेदा रोड अच्छी आदे में ये लोग हम पले रोड अच्छी इधे मत का हेदा रोड इधे निश्ता बुत्ता बेगा 5 बजे हेदा अत का वाद बख्श यावार जाता बोरता और मायदा मुतवातिर निश्तगा और जिक्कीना ना इंतजामिया ने मगा ना कसी अतकायदा में मगा पुत्यान करने गए चीज़ें को तगी अंचो शर्मा दे चारों का क्षमा चार गाय के दृश्य पॉइंटा अंचो इदा इलेक्शन सरगर्मी बुआगा आज तारीख इदा इलेक्शन बुआगा भी इदा सूबई और कौमी सीटें सरा केचा भले माँ गिंदगाम मुतवातिर इदा तुरबते ए दमक के दुम्मी रंदी के ए दमगा मेन रोडा बंद करना और इधर मर्दों और आमी गोशंगा के अब तक की सारी चारों सारी के तजाबा ने इधर साइड के लेडीज जालबुरा इधर रोड बंद करतेगा आमी गोशंगा के मर्दों में बढ़तेगी मुतवातिर दरोचा रोड बंद बुत्ता बोले आयन मर्दों के बाजियाब कनेक्ट बुत्ता रोड पर बुत्ता मर्ची मा इधर दुम्मी रोची के इधर सामिये जोप्ता के रोड इधर जालबुला इधर बंद करता आयन आमी गोशंगे के जी इदा में मर्द में के वाद बख्श के इदा बरगुता ये उम्र 60 साल है क्या इदा लोग आ सड़ा पा ई सड़ा रोड आत का पखारी अपदा अत के दावारी जत बोर्तगी आयशनी हमें कोले मर्दमन हमें गोशगी कि जब तक वाद बख्शारा दा बाजियाब नकना मां ये रोडा पन नकना मां यानी मगे गिंदगा के इलेक्शन इदा सरगर्मी बुआगा और दुम्मी ने मगा मा गिंदगा के मेन अमा चारा या के रोड आदा को पन्ना ते दा अड़ताल या एहतजाज बुआ गए ये वाला इलेक्शन सरगर्मी भी बुआ गए आइदा कीचे तो का या इलेक्शन है 4 सूबाई सीटें सरा 2 कौमी सीटें सरा आइदा इलेक्शन है दा मुहिम बुआ गए आज तारीख का इलेक्शन बुआ गए बोले मा मुतवातिर हमें इलेक्शन है हमें सरगर्मी तो का मा गिंदगा या दा सीपे के और रोड इदा बंद बुआ गए इदा और हमें शनि फैमिली और कोले मर्दम हमें कुछ गाय के में मर्दम आना चेस्कना बरा मर्दम आरा और जब तक यालन नदी हम ये रोड आना पंदा करना माशुमारा देखे और शुमन निश्तगा के इधर कोले मर्दम निश्तगा इधर धरना दिए गए मेन रोड सरा कोयटा शाहरा के तुरबट टू कोयटा ये रोड है मेन रोड है इधर ची इलाका पंजगूर और दिगे इलाका कहाँ के इधर मुतवातिर मा गिंदगा के पुश्ती से और गाड़ियाँ नहीं यक बलाएं कतार इधर उठता था कि रोड बंद है अब बाज़ें इधर मुसाफिर
गाड़ियाँ और बाद हम के माल बरतारी गाड़ियाँ के ये उस्ताद गा उश्ती से मशवरा पेश दारा मैं कैमरा है या क्या बालों की मैं घुमा इधर उस्ताद का मुसाफिर गाड़ी बालों तो अच्छी तबीयत तेरा भी तबीयत नहीं से कुछ 25 गुण चा कुछ 25 गुण से बाहर ना खा मैं डाल साहित्य पड़ता साहित्य मां हुआ तो बीमारी का अरे कोजाची अम्मा पिदा के डंडा रहेगी तो तो ईशानी को गप देता इधर रा नदी में तो छोटा छोटा गपना जाना ठीक है शिका नेला मन चेक हाउ बोलो नेला ये बेचारे तो दले ना आई तो बरे बल्लो के वरना के कष्ट की मत कष्ट और ये मुसाफिर के एक गुशे वहाँ डंडा रचे मैं पैदा क्या मैं हमारा मरीज को ने और माय डॉक्टर सईद तिकरा के मां सारी बोरता नु पदा में बरागान ने अच्छी बीमारी ची हम ना दिल्ली ची ये तेल गित्ते ना ये बरे कुकार कानू इंगे रुस्ते से कुत्ता इंगे चंग कुत्ता अच्छी बीमारी बरे कुकार पर माइती बरे ये उड़को चा गित्ती उषा पाद गित्ती ने चंग कुत्ता मुझे उड़े माँ बीमार दीवानों के बीमार बन जाएगा माँ हाँ अरे वो कल भी मरीज मर्द के हक दो कमेटी को जामे कमेटी के कमेटी मर्द के नहीं थे कमेटी मर्द आज साहब कमेटी मर्द में ये बात जार बाल लोग गुस्से गए मरीज शुमा गेंदे गए शुमा ये मर्दों मरीज इजाजत दे कुछ ये गाड़ी मरीज इजाजत दे बाबा सही पर्ची ने बोल सही पर्ची मैं पूरा नहीं डरना दीमा मरीज आ इजाजत आके मरीज सीरियस ही आ रहा इजाजत है बोले इजाजत मैं डरना दीमा इजाजत दे भला ये गुस्से गए कि मैं डरना दिमा के मैं डरना दिया गया अर्ची के मैं मरीज ही एकदम तो आते के पंजगूर अच्छी या आवाराना चाहिए उषा पची अर्च मरीज वजी सीरियस मरीज रमा इजाजत दिया तो ईशान अगर आंदू ये गुस्से गए मैं मरीज सख्त सीरियस है तो इजाजत राय दिया इजाजत बिल्कुल इजाजत हां और अभी गुस्से गए कि मैं मरीज मा इजाजत देता बालो गुशी माशमारा इजाजत दाता शुमारा मरीज ने मेकरा गुशी इजाजत अल्लाह सर कामयाब करना चाहिए बात है भाभी अल्लाह बावट और ये हमें गुस्से गए कि मरीज मैंने कहा मरीज चीजें ऐसे ये से कम के माँ भी हमें वास्ता इंतजार से पंजगूर आते हैं सर मैं पंजगूर अच्छे सहूलियत नहीं इसते माँ आते तुरबत तो तुम्हारी से पेश दारेगा और रास्ते रोड बंद है माँ तकरीबन 4-5 घंटे इंतजार है मरीज सीरियस भी गए इसमें मसला हमेशा माँ लोटा मार राब भी दिए बोले हाँ कुछ कहें कि माँ मरीज अच्छी के मरीज है माँ मरीज है मत वापस खाने का ना तो आती है बल्कि राब भी दिया जी हाँ शुमा चिच्चो घंटे भी अंदर दोस्त थे तकरीबन 6 घंटे भी दोस्त थे 6 घंटे शुमा कमिटी के बने तक कमिटी दिमा शुता के कमिटी को ना शु मर्दन गिरांग करते तक कमिटी तक ना शुते हम सेड़े मर्दों में हमारा नेश तनुज तक रहोगा बल रात दिया माँ वानी में नतवारा मारा तो एतराज नहीं हाँ कमिटी बिन दवा ए मरीज आ गोशिगा ये दे मर्दों के हमें धारणा दे के आवश्य मरीज को मचीने शुमा मरीज ईशान माँ इजाजत दिया बोले मुतवातिर मरीज या उसी मरीज राब दिए ये मरीज भी पंजगूर अच्छी उसी माँ पैदा का मरीज जरा मरीज में 2 घंटे 6 घंटे हो माँ ईशान अच्छी रिक्वेस्ट करना कि धरने वाला के मारा और इजाजत भी दिया कि माँ बुरवा तुरबत अच्छी अस्पताल पंजगूर मारा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल माँ बुरवा के सर बेबा और ये भी मरीज है ना ये भी मरीज है फुल इजाजत और डरना मैं डरना प्रोग्राम नहीं डरना मैं दिमा इजाजत मरीज माँ मरीज है ना शुमा ब्याह में इधर तंबू तो का कमेटी बने था अर्ची के मरीज चीज भी माँ मरीज है नदारा मरीज है इजाजत बिल्कुल सराहनीय मेहरबानी सर शुक्रिया उसी माँ पास माँ मरीज है मरीज तकलीफ भी माँ इधर मरीज आ रहे खुदा न खास्ता देखे वाकई चीजें पेश भी कमेटी वाले उसी में बने थे माँ कमेटी के चाह रही है मरीज ही चीजें माँ इजाजत दिया तारा वजह इजाजत देता था तो अक्षी शौकत करने मरीज है ना माँ इजाजत मेहरबानी सर मेहरबानी शुक्रिया सर
متواتر ادا ما شما گندگا که ادا 3-4 مریض کمیٹی ادا که بنتا کمیٹی ہمیں گوشگیں کہ ارچی کے مریض بھی یا چیزی بھی چا دور چ پنجگور چ یا اوشا یا تجابانہ چ کہتے ما باقاعدہ مریض ندارا ہم مریض تربت رواں علاج آیا سیریس مریض ما رضا دیا بلے ما دمی سیڑا کہ متواتر ادا ما شمار پیش دارا کہ گاڑیاں یک بلائیں قطار کے ادا اوشتا تھا یہ گاڑی اور بس اور ٹرک کو دیکھے گاڑی گنڈی گاڑیاں اوشتا تھا متواتر ادا اور دروچیں بازیں گاڑی والا ہی گوشی ہمارے دروچے دا ما اوشتا تھا بازیں اور ہمارا سبزی اور بنڈے کا چیز گوں کچھ نہیں سر بھائی. آپ کے کون سا گاڑی ہے آپ کے پاس؟ ہمارا چھوٹا گاڑی ہے ڈیزل والا سر. ہاں کہاں سے ڈیزل لے کر جاتے ہو کہاں لے کر جاتے ہو کہاں سے آتے ہو کہاں جاتے ہو پھر بیٹے سے جاتا ہے گوادر جاتا ہے ادھر سے ڈیزل پیٹرول والا گاڑی ہے سارا ہر چیز مہنگا ادھر دیتا ہے پانی نہیں ہے روٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. ترے کو جاتی بریز ಪರಿಸೋದ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ದೋಷಿ گاڑی تھی بھائی ಸಂಬಾದೆ نزدیک بیاری والے کمیٹی پیش دا کمیٹی تے رضا دا چون لیڈیز چی ಲೇಡೀಸ್ بیاری تے لیڈیز کمیٹی وشی ما چارن یا مریض گبو ما رضا دا کمیٹی والے ಪ್ರಾಣ ಇಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಹಮೇಶ ಪುಸ್ತಕನ ಚರ್ತ گاڑی والے وچ طرح ہیں. استاد آپ کے پاس کون سا گاڑی ہے کیا کیا چیز ہے گاڑی جی میرا بلوچی بلوچی کب استاد گاڑی قوم گاڑی ہے اور چیچے گاڑی ہے تو ಸರ್ ಗೊಂಡೆ ಗಾಡಿ ಮಾ ತುರ್ಬತ್ತ रहेगा ಜಿಯೇ ना मैं इदा तगम तकरीबा मर्ची दोमी रोचे तो इदा बिल्कुल इंतजामी वाला है जिंद ने और रियासत इदा इच गिंदग नबी के इदा या कवाम है फर्ज का रोडे सरा ईशान चे तंगी चे तकलीफी है तो बिल्कुल अम्मा इदा ये इंतजामिया मैची गिंदग ना डीसी आता ना एसी मजिए ने फिलहाल मान चो ओस्ता तक रोड बंद है मुजाकरात नश्ता वो बाकी रोड तरवत मालूम है कुछ सहूलत ने नश्ता चीज ड्राइवर अभी आप गोन नहीं नान गोन नहीं बस उनको गुजारा करना गए. जी हाँ اگر نان آپ ادھر سہولت ہے چنش مچی وہ حساب ضرورت ہوتی تا इदा इच्छी ने यक संगत थे अगर भी दोमी संगत को मुसाद का अगर नहीं गुरुद्वारा में यक साबा निश्ता का जी یہ ہمیں کہ درنا دے گا یہ ہمیں شاید گشن لوٹ ہمیشہ کہ جب تک مردما یا نہ ما روڑا بند کرنا پر شما ان کو تعاون و مدد کرنے یا شما چی گشی گپ जी बेचारे ये का आई वास्ता नहीं है ये टोटल बलोचिस्तानी ताबू हो गए अम्मे दुरा बिरासाने वास्ते सही मर्ची आवाने मर्दुम न छुता मैं टोटल यानी बलोचिस्तान मर्ची आई शुता बांदा मैं रहूं ये यानी चीज़ा मदुरा गोना बलोच यानी बलोचिस्तानी हर जगह हर इलाका भी यानी ये चीज़ा शाना पशाना मगोना. जी हाँ استاد تارا چی گاڑی گونے ಗೊಂಡೆ ಗಾಡಿ ہے چی کاروبار کرنے تو استاد ڈیزل ہے ڈیزل چی چلو چی وشت گئے دو روچ ہے روز بھی وشت گئے تو وارا کے انتظامیہ سسٹم واسطے جو چی حساب ہوتی وہ انتظامیہ کرنے گئے گزارا کن اچھی نہیں دو روچ ہم صاف ما پا گزارا کن دیکھے اچھی نہیں. کان آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارا پاس فریج ہے سر جی فریج یہ فریش مال لوڈ کرنا ہے نا ہاں کوئٹے سے وہ ابھی جائے گا گوادر سے لوڈ کرنا ہے آج 2 دن ہوا ادھر کھڑا ہے ان بیچاروں کے بھی ساتھ گزارا کرو اور ٹریفک والا کے ساتھ بھی تھوڑا گزارا کرو ٹھیک ہے. یہ فریج گاڑی ہے ہمارا فریج گاڑی کے اندر کیا کیا چیز ہے؟ یہ فریش مال اٹھاتا ہے فریش اور ایسے بات نہیں ہے بس ان کا مسئلہ حل ہو جاوے تو بہت اچھی ہے ان کے لیے بھی ہمارا لیے بھی 2 دن ہوا ہے کھڑا ہے نا تنگ ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس کان کیا ہے؟ اس کو بات کر رہا ہے آپ کے پاس بھائی کون سی ہم لوگ سر پاس لوڈنگ گاڑی ہے پیچھے کڑا ہے ہم لوگ 24 گھنٹے سے زیادہ ہے ہم لوگ ادھر کھڑے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے حکومت سامنے نہیں آ رہا ہے صحیح نہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا ہے مسئلہ ہے ایسا ہی کھڑا ہے روڈ پہ عوام خوار ہے پریشان ہے یہ حکومت کا حال ہے اور کیا کہیں صحیح نا بلوچستان جدھر بھی جاؤ یہی حالات ہے بس شرم آنا چاہیے حکومت کو صحیح نا غیرت آنا چاہیے اس کو یہ تو طریقہ نہیں ہے عوام کے ساتھ وہ کر رہا ہے اور بھی مملکت ہے دوسرے صحیح نا وہ تو ایسے نہیں کرتے اپنے عوام کے ساتھ جیسے وہ کیا ابھی الفاظ نہیں بولنے کے لیے صحیح نا میرے پاس دل دکھتا ہے انسان کا بس اتنا ہی. استاد تئی کے رچی کون گاڑی ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ وہ ہے پروبکس ہے ہم لوگ بھی ڈیزل کے لیے جا رہے ہیں. ڈیزل کے لیے تو اگر شما ادھر اشتاتے کہ شما کاروبار نہ ہوا گائیں شما کچن ہوگی ڈیزل کاروبار چلا کیا گئے کریں ابھی ہڑتال ہے ان کے ساتھ تو دینا ہے ضرور ابھی یہ ہمارے بھائی ہے ان کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے ان کے جو بندے ہیں وہ لا کر ان کے پاس واپس نہیں لایا جا رہا ہے تو یہ تو بالکل حق پر ہے
इनके साथ देना हमारा भी फर्ज है। आप इन लोगों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह हम भूखा प्यासा भी इनके साथ खड़े रहेंगे। उस्ताद आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास छोटा जमात गाड़ी है भाई। क्या पेट्रोल का काम करते हो? जी हाँ, पेट्रोल का काम करता है। 2 दिन से आप इधर खड़े हो, आप लोग तो लोड करके उधर जाते हो, आप लोगों के इधर जो 2 दिन से गाड़ी नहीं लग रहा है, इस हवाले से आपको? सर इधर ही अभी हम लोग फंस गए हैं, इन लोगों से बेचार से कोई पूछने भी नहीं आता है। इन लोगों का बंदा गए भाई, ये भी परेशान है, हम भी इन लोगों के साथ दे रहे हैं, इधर ये भी खड़ा है ऐसे। कान आपके पास क्या है भाई? हमारे पास डंपर है भाईजान। जंपर में क्या क्या चीज है भाई? खाली है, खाली है। किधर जा रहे हो? किधर? तुरबत में जाएगा। तुरबत में जाओगे? कितने दिन से खड़े हो इधर? तकरीबन 24 घंटे हो गए। 24 घंटे हो हाँ। गए। तो फिर आप सरकार से क्या लोड करते थे? ये एहतजाज कैसे खत्म? सब ये मुताबिला इस चीज के मुताबिले को हल करेगा। ये लोग परेशान है, ये गरीब को छोड़ो, फिर ये सारा आवाम इधर खड़ा है, छोटा छोटा गाड़ी इधर खड़ा है, बीमार है, इसको छोड़ो, हमारे ये मुताबिला है। ठीक है। उस्ताद आपके पास क्या गाड़ी है अभी? हमारा प्रोबक्स सर। पेट्रोल का काम करते हो? जी पेट्रोल काम करता है। कितने दिन से खड़े हो इधर? इधर 24 घंटे तो हो गया, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। इंशाल्लाह बस आप कोशिश करो, ये मसला को हल करो। हम तो साहब ही, हम क्या कोशिश करेंगे? बस थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, हम आप लोग का आवाज ऊपर भेज रहे हैं अभी। उस्ताद बताओ, बलूची में बात करो, पठानी में बात करो, क्या मसला है उस्ताद? पश्तो में बात कर लो। اخل کو مسله ده نه دی موږ ما خورده نه دی زم دا اخل کو مسله ده ورور حکومت ورال کې ورور د الله ورل کسری لاس مریضان راځي نه جوړیان راځي ورور شي خپل لار ورلای دا اخل کو مسله دی ورال کې نه دی بس जो भी भाई पश्तो समझेगा वाजा पश्तो के गब्जा, खासकर में बलूच चारू का इसमें तो का अच्छी के पश्तो वाजा गब्जा के ईशानी मसला हाल बेखना वादे वेले रोड पर भी माँ होती शरमंदी चारू का शुमा चारे गाय गेदरोशिया पॉइंट बराए रास एदा एदा सामिया अतके के दोरोची मतवाते रेदा और एदा दरना जारी है के वाद बख्श एदा कोले मर्दम निश्तगा एदा रोडे सरा आनी हमें गुशगी वाद बख्श कोले मर्दमान यानी फैमिली हमें गुशगी कि जब तक वाद बख्शारा याला नदियाँ माई रोडा पच नकना वाद बख्शारा ब्याह में फैमिली है में कोले मर्दमानी हवाला विदियाँ माई रोडा यालदियाँ वाद बख्श चुने के जी बे गए 5 बजा वाद बख्श एदा लोग आसड़ा के और ये सड़क के अतका रोड है, ये दफा के वाद बख्श अतका एदा अवशी नामालूम गाड़ियाँ या अतका आवार जाता को बरता वाद बख्शी उम्र अवशी ईशानी यानी कोले यानी फैमिली उनको शकें के 60 साल यानी उम्र वाद बख्शी उम्र क्या वाद बख्श कार हमेशा मुल्क को गो को पास चारिनी रोती और ये सड़क के वाद बख्श अतका एदा नामालूम गाड़ी सवार बुतगा याद का एदा वाद बख्शर आवार जत को बरता और माँ ईशानी हमें कोले हमें गुशगी के जब तक वाद बख्शरा यालन नदियाँ आयनी कोले हमें गुशगी के माँ वाद बख्शा दमा रोड अपन नकना पंजगुर मेगमा एक सियासी और रहनुमाई मेगमा आमरा दारी कना गाय उठता था इधर रोड सरा मा यार जोस्कना BNP आवामी और मरकजी लीडर सियासी लीडरी वाजार मा जोस्त पुरस कना वजह तो हमारा गोश्त कने के मुतवातिर इधर दुरूची रोड बंद है और तो इधर आनी अजालात के पर वास्ते तुरबते रहोगे वास्ते के वजह मां तुरबते रहोगे वास्ता तो मां सो भी यक वजह तक इधर तो ये होती मां सगोहार हो ये होती बल बजगे बलोचाना मांगिंदा गाँव गुमिशा अवली वार नहीं ये वो हमेशा गुमिशा सूरत हाल बुआ गए माँ हमें समझी कि अनु इलेक्शन भी बुआ गए तो ये इलेक्शन है ये वाजिकार के हर कसारा आरग लोटंग तो हमें वास्ता ये अनु ईशा मुहिम तेज करता और
मना इंतहाई अफसोस बुए गए कि ए हमें मासगो हार चो در پدرن تو روڑانی سر چوشتا تگا حکومت وقتا ہمیں مطالبہ کنا کہ اے مسئلہ سنجیدگی بزوری اور اے مسئلہ اشرا حل پکا وگر نہ ارچی کے اے مسئلہ دیما روتے تو ایشی نتائج بنی خیالا عوام حکومت حقا نہ بنتے وجہ ما انچو شما وقت گندگائے کہ دروچ چی ساری تجابان روڈ ہے سر آئیدہ متوات دروچ بند بودتا آئے آمے لوٹ کتا کہ میں مردمی چیز کتا بلے آئے کہ یلتا مرچی درو یا روچی نوستا دگز مرچی اتکا سامیہ جوبتا بند کنے بودتا ایک گورنمنٹ کھنک چی لوٹی اور سیاسی پارٹی شما اچھا آئین سپورٹ نوے تایک اب صحیح ہے انچ کے ماں ساریت رگوشت اے الیکشن آنے سیزن ہے اور الیکشن بوئے گا ہیں تو واجکار ہمیں لوٹاں کہ ہر کسا رکھے آیا کہ لوٹا یا گو ہر کسا کہ آیا یا وعدہ و کول قرار کرتا کہ بھئی طرح مکارن ہے نو آ حالتا مزید خراب کنن تاکہ عوام سے الیکشن بدزن بھی اور عوام ووٹا در میں ووٹ مادن تین تاکہ آ ٹپا بھی جنا ہوتی پیتیا پور پکنا اور ہما امیدوار کے آ لوٹن کے بیتے ہمارا دیما رکھ لوٹا چلو ٹھیک ہے میں ایک مت ایک واجہ امرداری کرنے وجہ تو نجم نے وجہ چیہ واسطہ وجہ تقریر کرنا پڑا گیا تقریر ما پتہ رہا ہوں وجہ میں براہ راست چالو ہیں نہ تو ہمارے یہ گپا گوش کرنے کہ تو ایشانی پنجگور چی آت کے گئے ایشانی آزارات کے گئے یا ہوتی الیکشن مہم میں چلانے واسطے طور بتا رہا گئے یہ گپے ہمارے تو خدا گوش کرنے بچہ ماں الیکشن ہے واسطہ نیات تگوں جی جی من کستے شدہ گوزگ آیا تھا تو ماں ہوتی ماس گوار ہوتی جنیک کو ہوتی برات یہ مخلوقہ رکھے دست منگو میشاں کستے ایزار ایک جاتی کنا اور ماں کستے ہیں تاکہ نشتگا مانندہ اور ایشن کے اے کستے ہیں بلوچ مرچی کستے ہیں وارو بزدگنے بلکہ یہ 47 سال ہیں یہ کستے ہیں پاکستان ہے چا وجود ہے چا بعد پاکستان کے وتی وجود آتا 1948 تھا وادی کے بلوچستان آرہ بلوچ اسٹیٹ ہی بوتا یہ اسٹیٹ آرہ زرتا گو پاکستان کے شامل کرتا ہمارو چانچی کستے ہیں بلوچ آرہ وار کنک بو گئیں بلوچ آرہ کستے ہیں بزدک کنک بو گئیں بلوچے ورنہ کستے ہیں زاگانہ چس کنک بو گئیں بلوچے کستے ہیں کماش آرہ چس کنک بو گئیں چونکہ کماش چس کنک بوتا تو ایشی تہا کستے منی پیغام کو بلوچ ہمیشہ کہ بلوچ ای حوالہ کستے درا یکجا بے با اور کستے ای وتی مصیبت تو جنجال کے شسرا روز آئے گا ای جنجالانی خاتمہ جنجالانی ختم کرنے گے مسترے میں چاہے ہمیشہ کہ بلوچ یک پلیٹ فارم میں بھی بلوچ یک جگہ بھی وجہ معاشمہ انچی دیستا کہ شما پارٹی آ حکومت بھی اتکا میرا صد اللہ آئیدہ آواز چسکتا ای چکر ایک شما حکومت کہتے شما منشور چیاں آو کہ مجھے بلوچنی حوالہ بلوچ حوالہ شما چی کت کنے مجھے بلوچ آرہ کستے ماں کلیئر کٹ ہوتی الیکشن منشوری داتا کہ بلوچ آرہ کستے ہیں تو تعلیم نمگا بے بر مرچی انچو کہ میں اودا پنجگورا وجہ میر رسول اللہ یا تعلیمی ادارہ پچ کرتگاں چاہے مکران یونیورسٹی بھی چاہے تی ایگریکلچر کالج بھی چاہے تی BRC کے ہوتی آخری مرحلہ سر بوتا پولی ٹیکنک بھی کیڈر